We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Lu Anmerondina. Live din hi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Tulog ka mga purok sa Barangay Pangdan, Dakbayan sa Naga ang gibahaan atol sa pagbundak sa uwan kagahapon sa Udto. Gibanabana sa kapitan sa barangay nga mukapin sa usa ka gatos ka mga mulupyo ang apektado sa grabing baha. Ang suliran sa pagbaha dugay na ang gipadangat sa barangay sa Department of Public Works and Highways nga nagpatukod sa super highway nga malagpas sa pipila ka mga barangay sa nahisgutang syudad. Si Femari Dumabok sa report. Kini ang kuha sa CCTV sa panimay nga ila ni Rachel Alguno atol sa pagbundak sa uwan. Misubay ang kusog nga bulog sa tubig sa daan nga kabahin sa gitukod nga superhighway sa DPWH 7. Sa CCTV nakita nga gihandos sa kusog nga bulog sa tubig ang multicab nga iya sa Baneng Alguno. Sa laing video nga iya ni Jezrael Quino Alferez nga napost sa social media, ang kusog usab nga bulog sa tubig nga mihando sa sidecar nga iya sa magtiayong Ramil ug Amelin Abria. Wala na magpa-interview pa si Rachel Alguno apan mitataw nga nakuhaan niya og video ang bulog sa kusog nga tubig alas 12 na pasado gahapon sa Udto. Samtang ang magtiayong Abria miingon nga nagsige pa sila og istorya netong higayuna apan wala sila makabantay nga gihandos sa diayong ilang sidecar sa kusog nga bulog sa tubig. Kani man namong nabantayan bitaw. Niukap ang manhole niya. Sige lang jud may focus og tan-aw na unsa kusog jud kay tubig. Mo to pag taod-taod, paglingi na namo diha na ang tubig. Puti na diyong kusuga. Samtang sa laing video nga kuha mismo sa kapitan Alvin Oy Alensunurin sa Barangay Pangdan, iyang gipakita ang iyang kuha sa kadako og kalawom sa tubig nga misubay sa superhighway. Misuway unta siya og tubag sa pagpangayo og tabang ni Rachel Alguno nga magpa-rescue tungod sa kadagko sa tubig. Apan wa siya mahimo. Mihuwat pa siya og 30 minutos aron lang makalabang sa dakong baha. Og sa DPWH nga kusog yun ang tubig niya. Amo na sana siya gi-report sa City of Naga. So, wala pa man sila aksyonan ng expressway karon. Kami may na problema sa barangay. Iyang gibanabana nga moabot sa 120 ka mga mulupyo sa tulo ka purok. Purok 8, Purok 9 ug Purok 10 nga direktang apektado sa pagbaha. Dugay na kining suliran ug ila na kining gipadangat sa Department of Public Works and Highways. Apan hangtod karon nagpabilin pa kini nilang suliran. Midugang si Alensunurin nga hangtod nga dili kini matagad sa hingtungdang ahensya sa kagamhanan. Padayong masinati sa mga mulupyo ang suliran. Basta mag-uwan ngadto diri walay uwan. May bungi mo baha ang amoa. Kay tubig dito naamay dito nagcutting muna sila sa Bukid Good. Nang iniagan sa nagbaha sa tungod sa expressway. Sa paghanay ning balita, wa pa makuha og habig ang DPWH. Ang superhighway giingong mosumpay hangtod na sa dakbayan sa Danau, agi sa kabukiran. Uban ni Philip Patricio Groad Brado. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Tanang barangay sa Mandawi City nakasinati og pagbaha niadtong Huwebes sa gabi.
atol sa pagbundak sa kusog nga uwan. Apan matod sa labaw sa CDRRMO, labing napiktuhan mao kadtong mga giila nga flood-prone barangay sa syudad. Nagpasalamat sila nga way na disgrasya atol sa hitabo. May mga residente gyud nga misanong sa panawagan nga mobakwit na lang daan alang silang kaluwasan. Subling hingusgan sa CDRRMO ang pagrikorida alang sa mga nagpuyo sa danger zones. Samtang sa unang pamahayag sa mayon natong Biyernes, gitataw niya nga magpadayon ang clearing sa mga nanimuyo sa danger zones sa syudad. Para lang sa ilaha lang, mukusoging uwan, di sila maghuwat nga mutaas ang tubig, mo evacuate na sa ilaha, mo diretso na sila sa ilang mga tagtatag sa nga evacuation centers. Padayon gani ang atong clearing sa danger zone. Nagsugod man talaga ni subos pataas, no? Mao ni atong usa gini sa tuyo nato nga it is not simply to provide decent houses sa atong mga kaigsunan, kundi atong malayo ang atong mga kaigsunang mandawihanon sa disgrasya. Mga balay nga na-adaptin sa kasapaan o natukod sa 3-meter easement, gisugdan na sa pag-demolish. Lakip ni ini ang mga nahimutang kilid sa Kinalumsan River sa Barangay Mambaling. Ani ang report? Ato sa pagbundak sa ulan ni atong niaging semana, usa ka balay ang gianod sa Kinalumsan River aron dili na masubli pa ang nahitabo. Gihawara na sa dakbayan sa sugbo ang may struktura daplin sa kasapaan. Gipatuman kaganina buntag ang clearing operation diin 17 ka mga Pinoyanan ang gipangguba. Miangal ang pipila ka mga apektadong residente kay wa kuno sila pahibaw. Hinoon adunay miangkon nga nabayran na usab sila bugti silang pagpahawa sa dapit. Kuha mo kay demolition na mo ni ron. Pangandam na mo diha. Mo gina nga. Ngano nga demolition ni diretso nga wa mo may pahibaw nga kuan nga nang asami i-relocate ba mi or bayran ba mi kay mawa mi pahibaw mo daan. Dili man kami mo dawat dayon pag ni dawat na lang mi kay ila man jud mingi kuan. Samtang giklaro sa mga personnel sa DIWOP nga nasayod ang daan ng mga residente nga hawana na ang dapit nga ilang gipuy-an. Gani nakadawat na silang bayad bugti silang pagbiya aron malikay usab sa peligro. Kaning kalihukan na to karon nga paano ni pagtuman ni sa direktiba sa mayor, no? Nga i-clear na gyutong mga naa sa danger zone area. So, ang uban ani nakadawat nag 35,000 kay tas ani siya due sa atong mga materials karon nga nang mahal na sa ang prices, so nahimo siya 35,000. Samtang hatagan og temporary shelter ang mga napiktuhan sa clearing operation ug andam usab ang city government mutabang kanila pagpapauli sa probinsya. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa dakong baha nga nasinati sa superhighway sa Barangay Pangdan, Syudad sa Naga, wala lang kini makahatag og kahasol sa mga mulupyo sa dapit apan lakip na usab sa ilang panginabuhian. Sa video nga gipost ni Jezrael Quinio Alferez sa Barangay Pangdan, makita ang sidecar nga iya sa magtiayong Ramil ug Amelin Abria. Matod sa magtiayon nga ang sidecar mao'y nagsilbi nilang kahimanan sa panginabuhian. Dinhi nila gibutang ang ilang butane stove ug ang uban nilang baligyang makaon sama sa kwek-kwek, tempura ug uban pa. Gahapong adlaw 3,000 pesos ang nahanaw sa ilang puhunan. Karong adlaw wa na sila makapamaligya. Naghuwat pa sila kung unsay matabang sa kagamhanan sa dakbayan sa Naga ug sa kontraktor nga nagtukod sa superhighway. Samtang ang duha ka multicab nga iya sa Banay Alguno, mato ni Donald Alguno nga ila kining gigamit sa pagpangumpra sa inadlaw-adlaw nilang mga baligya apan karon wa na sila'y magamit. Sama sa magtiayong Abria, naghuwat usab si Alguno sa unsa may plano nga maabag sa kontraktor nga nagtukod sa superhighway. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Niubas na ang tubig baha nga misanap sa pila ka panimay sa sitio Tambis, Barangay Umapad, Mandawi City, nga nagbilin og ubay-ubayng danyos apan may pipila sab ka mga residente nga pabiling nagpanguyawan
sa sitwasyon. Ang live report ni Nico Serino. Nick! Yes, Lan, gisublit nato nga gibisita katong labihang naapektuhan sa pagbaha sa barangay Umapad ni atong miaging simana arang-arang natuod ang sitwasyon didto karon apan ang ubang mga residente nagpanguyawan gihapon. Init ang panahon kaganihang buntag dihang gibisita namo ang sitio Tambis, barangay Umapad. Arang-arang na ang sitwasyon apan mabantayan gihapon ang timailhan sa halapad nga baha niadtong Huwebes sa gabii. Ang mga residente tibok weekend na busy sa pagpanglaba sa mga sanina nga naputos sa lapok ug pagpanglimpyo. Kining usa ka mulupyo na busy sab sa pagbuwad sa iyang mga appliances nga nanglutaw sa baha. Apan may ubang mga kagamitan sama sa mga plastics nga di na gyud kapahimuslan maong ipatimbang na lang. Nung lutaw lagi tanan, sir. Tanan jud siya nya pag kabuntag na namo siya nakuha. Mo na mo ang gibuhat ambot mo kuan pa baka na siya mugana pa baka na siya. Mga 12 ang kilo. 12 ang kilo. Unsa din nilo na damage gini nga pagano? Oh, damage gini siya ka anod baha. Nga kuan na bali ang kuan ba na nga liki. Di naman magamit. Moabot sa 20 ka mga sakyanan ang nangaguba tungod sa taas kaayo nga tubig nga milapas kutob sa ligid. Swerte lang si Jojo Noquera kay nabutang niyang daan ang iyang sakyanan sa elevated nga lugar. Apan ang ubang tag-iya mipa-overhaul gyud sa ilang mga sakyanan ug nakabayad og dako-dako depende sa epekto sa baha. Asa kutob ang tubig, sir? Lapaw pas. Lapaw gyud diri siguro. Lapas pas ligid. Lapas. Sa Lapas gyud sa ligid sa multicab. Abot yun ang makina mo tong uban ang guba gyud di na gyud moandar. Pagka ugma gi payo na dayon. overhaul na lang. Overhaul tanan. Kabalik upat juga mekaniko bato ni ari day naggabian gyud. Karong adlaw lang hingpit nga nahubas ang baha sa pipila ka mga balay nga labing naapektuhan sa sitio Tambis. Apan pabilin nga gipanguyawan ang mga residente kay gamay ra kunong uwan maapektuhan sila. Gawas sa Butuanon River, gikabalak-an sab nila ang kumpanya sa ilang kilid nga nagtambak og mga materyales nga gitumbok nilang sagad mao'y rason sa dali nga pagbaha. Pait jud kaay, sir. Kay kini og kaning moawas ning butwa kaning karede og kaning Butuanon, portig yung pait sa among tubig tagaliog yun. Uni among mo gini among problema. Kay bisag unsaon mo ginamo grabe yung tubig. Gikan atong pagbagyong udit hantud na karon, sir. Muuwan lagani bisag mga 15 minutos. Musud ang tubig. Kay naay panahon nga ilang ablihan bisag way uwan. O pirding lubuga sa tubig. Lan ang mga residente nitong siyam kabalay nga nahimutang sa kilid nga bahin subling midangaw pagaganiha sa barangay aron magpakitabang gumikan ni ilang kabalaka. Nanawagan sab ni sila sa City Hall nga hatagan og kasulbaran ang ilang problema kabahin sa right of way kay gamay kaayo ang gihatag kanila nga kalsada ug nabalaka sila panahon sa mga emergencies. Lan? Daghang salamat, Nico Serino. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 7 may rekomendar nga mas maayong magpalabang og ordinansa ang mga LGU nga magdili sa pagpamaligya og mga isdang buriring sa kamerkaduhan aron di na masubli ang insidente sa pagkahilo sa isdang buriring. Ani ang report. Nagkagawas na sa Tambalanan ang upat ka managsuong ibardo, lakip na ang tulo nila ka mga anak ug pagumangkon ug nakauli na sila sa ilang panimay sa Caubian Island. Unang nakagawas sa Tambalanan ang ilang amahan nga si Reynaldo Ibardo, 57 anyos, niadtong Huwebes sa buntag ug siya ang miasikaso sa pagpahiluna sa patayng lawas sa iyang asawa nga si Romana, 59 anyos. Karong adlaw, gikatakdang dadon sa Bohol ang patayng lawas ni Romana aron didto kini ilubong. Matod ni BFAR 7 Regional Director Alan Pukita, usa ka highly poisonous o makahilo ang isdang buriring kundi maantigo ang muluto niini. Less than 10 to 15 minutes nana sa imong katawan intake nimo magkuan na juga nanay kuan mo mag nam na imong kuan ya antod niya kuya magkuan sa padong sa imong utok nga magkuan sa imong heart
mo complicate, mao na nga mamatay ka gyud. Sa nahaunang interview sa RTV Balitang Bisdak kang Jordan, usa sa mga anak sa nakalas, kinsa mo'y nagluto si isdang buriring nga makadagang higayon na siyang nagluto sa isda ug kanunay niya kining gitangtangan og mga ugat-ugat. Apan kadto pa usab ang unang higayon nga gisagol niya sa pagluto ang bihod sa buriring nga mo'y gituhuan nilang nakahilo sa ilang inahan kay siya raman ang nikaon sa bihod. Ang makahilo dili ang bihod ug ang atay. Ang kanang mga buririg doon na gitawag og toxic bag ug sabi ni siya pa maypay. Siguro sa pag-prepare niya, yung gikuha na niya, pero leaking. Ang leaking sa toxic bag dito siguro napunta sa bihod nga mas daghan nga dito sa uban sa unod nga gamay-gamay ra mao to nga ang uban dili gyud grabe sa pagka kaon nila, dili wa sila magrabihi. Ang BFAR-7 ug mga health officials makadagang higayon ng mipahimangno sa publiko sa paglikay sa pagkaon og isdang buriring kun dili maantigo muandam ug muluto niini. Apan sa gihapon, may pipila gihapon ang morisgo sa pagluto niini. Subay sa hitabo, gidasig niya ang mga local government units nga mopalabang ug ordinansa nga magdili sa pagbaligya og isdang buriring sa kamerkaduhan. In the national policy, national government, wa gyud magdili ana. Pero if there is a local ordinance that will declare that those species of fish dili pwede ibaligya sa wet market o sa local market. Sabi maayo na kay we will gani sila anad na sila prepare, anad na sila luto ana nahitabo gyapon the more tong mga public consumers nga dili kayo aswito dili kay anad. Uban ni Marlon Melgazo, Lou and Merondina, Balitang Bisdak. Duha ang nalumos patay dito sa Negros Oriental niadtong Biyernes ug kagahapon. Ani ang detalye uban ni Chelo Valiena. Patay ang 31 anyos nga diver human malumos samtang namana sa kadagatan nga sakop sa barangay Bulisong, Manhuyod, Negros Oriental. Nanggahi na ang biktima nga si Nelger Aboy dihang naugkat Domingo sa buntag. Sa investigasyon sa kapulisan nasuta nga Sabado pa sa gabi nanawom si Aboy ug kaubanan apan wa na kini makatunga. Matud sa Manhuyod Disaster Risk Reduction and Management Office, gumikan sa kangit-ngit ug kabawd sa dagat niadtong tungura giundang ang search and rescue operation. Maong buntag nang napalgan ang patayng lawas ni Aboy. Nagtuo ang DRRMO nga nakabsan og hangin ang diver kay wa kini magda og oxygen samtang nagdiving. Nasuta nga mibutusab ang air drum ni Aboy gumikan sa pressure, ilawom sa dagat nga maoy hinungdan sa iyang kamatayon. Samtang dead on arrival sa Negros Polymedic Hospital, ang 53 anyos nga si Richard Dionco nga taga Purok 5, Barangay Poblasyon, Sibulan, human malumos sa dagat. Matod sa investigador sa kapulisan, nakig-inom pa ang biktima una mahitabo ang insidente. Asoy sa higala ni Dionco nga si Emilio Villaflor, gaayo siya sa iyang panagatan ug sa iyang paglingi, iyang nakita si Dionco nga nag-ubo na daplin sa lapihan. Dali siyang mitawag og rescue ug gidala kini sa tambalanan apan gideklarar nga DOA. Sa postmortem result sa RHU Sibulan, nasuta nga nalumos ang biktima. Nagtuo si Villaflor nga naligo ang iyang higala nga wa niya mabantay. Uban ni Rod Parado og Clans Gabutin, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nato pagbunok sa uwan na kini ang kusog nga bulog sa tubig sa Mantayupan Falls sa lungsod sa Parili. Matod sa nagpost sa video nga si Shadimay Paras, ni kusog ang bulog sa tubig human ang kusog nga uwan niadtong Biyernes sa hapon. Tungod sa kadaghan sa tubig nga gikan sa bukid, miapaw ang tubig sa sapa ug misulod kini sa kabalayan sa Para Street, Poblasyon, lungsod sa Parili. Sa post ni Parili Mayor Janjan Garcia, daling mihatag og tabang
Ang lokal nga gamhanan nga nagapod sila og pagkaon og tabang sa maapektadong residente. Kasamtangan nagpadayon ang gihimong assessment of validation sa kadaot nga dala sa baha sa 4 ka apektadong barangay. Mag-best friends milangkat sa gold ug silver medal sa usa ka category sa Iron Kids. Samtang pipila sa mga misalmot sa Iron Kids, nag-train lang unta isip tambal sa ilang kipamati. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Si Daryl Johnson Bada, 13 anyos, taga Olongapo, mo'y nakakuha sa unang dapit alang sa 13 to 14 years old category. Samtang taga Barangay Poblasyon Talisay City nga si Kieron Polter Cañas, 14 anyos, mo'y second placer sa susamang category. Tulo ka tuig na ang duruha nga mo'y magbanos-banos sa top place sa nangaging mga Iron Kids, mong nahimo na silang suod nga higala. Sa pagsugod sa triathlon, si Cañas ang nag-una sa swimming ug bike. Apan nakaapa sa run event si Bada. Gitapos ni Bada sud sa 33 minutos ug 22 segundos ang kinatibuk ang event. Si Cañas nitapos niini sud sa 34 minutes and 6 seconds. Matod sa mag-atleta, duha ka tuig sa nilang gikahinaman nga mabalik ang mga sports event sama sa Iron Kids. Samtang sa female category, ang ka-team ni Bada usab nga si Adrian Ungus, ang gold medalist. Ang inspirasyon mo? Mga kuya ko po kasi sila po yung nagturo sa akin sa pagiging athlete po. Sa magkakapatid nyo, ilan kayo na athlete? 3 po. Entrance po, tas yun. Magkakaibigan na ba kayo? Apa. Since 2018 sa Palawan, Batang Pinay. First time ko po. First and last triathlon ng Iron Kids ko po to. Samtang present ang tibok pamilya ni Cañas kay ang iyang manghod laki pasab sa relay event. Matod sa ilang inahan nga family of athletes na sila. So far, not so bad. Okay lagi ko at least second, at least safe. Lead na dyan lang ang race. Samtang tungod siyang hubak lang unta, ang rason kung nganong gibansay sa langoy ang 13 anyos nga si Ace Castillon, taga lungsod sa Liloan. Hangtod nga nahilig usab siya sa dagan ug bike, maong nisalmot siya sa triathlon event sa unang higayon. Sa ako man eh. Andi kay ubhonon man ko pero nimo to naganaan man ko. As parents, na-enjoy na lang po labinag na yung mga events ngayon ani. So support na lang jud mi kay mao man iyang gusto sad. 222 ka mga bata ang nisalmot sa Iron Kids 2022. Gikan sa naglain-laing bahin sa nasod. Aduna kini 4 ka categories, ang 13 to 14, 11 to 12, 9 to 10 ug 6 to 8 ug ganaw sa relay. Matag kategory adunay tag 5 ka mananaog alang sa mga babayi ug alang sa mga lalaki. Nagmalampuso ng kalihukan nga gisugdan sa alas 6 sa buntag niadtong Sabado diha sa Barangay Mactan sa syudad sa Lapu-Lapu. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Menos man ang mga celebrities nga misalmot sa Ironman Philippines 70.3 karong tuiga apan ubay-ubay gihapon ang mga misalmot nga mga nagkampyona nga mga atleta. Ani ang report. Usa sa mga misalmot sa bike course sa Ironman Philippines 70.3 kagahapon ang B-medal cyclist nga si Alfie Catalan. Ang 40 anyos nga kanhi Southeast Asian Games gold medalist sa cycling o retiradong sakop sa Philippine Army misalmot sa labing unang higayon sa Ironman Philippines 70.3. Nagkadi ang mga cycling events na ang iyang nasalmutan sulod og gawas sa naso diin miani siya og mga medalya. Apan iyang giangkon nga kini ang labing unang higayon nga 90 kilometers ang iyang gitadlas. Iyang gipasabot nga usa ka semana lang ang iyang pagbansay-bansay. Ito yung pinaka mahabang time trial na na individual. Pinakamahabang tinakbo kong individual, ma'am. Biglaan din po kasi yung pagkahugot ba, pagkakuha ng team ng Spectrum. Kaya sabi ko, try. Sa labing unang higayon sa Ironman Philippines 70.3, miagi sa CCLEX palibot sa SRP ang bike course karong tuiga. Ug tungod kay nag-uwan-uwan niadtong higayuna, pipila sa mga cyclist ang nadisgrasya ug usa kanila si Alfie Catalan. Mi-overtake siya niadtong higayuna sa kauban niyang cyclist sa Philippine Army. Pagka overtake ko dun sa kasamahan ko, bali nagko-caution ako sa kanya kasi yung yung daan medyo slant tapos madulas. So pagka ko sa kanya, pagka senyas ko, dumiretso yung gulong.
dun sa may madulas na party, ma'am, na ano. Kaya ako yung sumemplang. Ako yung nag-caution, ako pa yung sumemplang. Hinuon bisan pa man sa hitabo, dali siyang nakabangon ug nahuman gayud niya ang bike course sulod sa 2 ka oras ug 35 minutos inay sa target niyang 2 ka oras. Uban ni Marlon Melgazo, Lou Mirondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Giatangan ug gidagsa ang labing unang Kapuso Mall Show sa Cebu City nga nahimo sukad nagkapandemya. Nagpakilig ang mga cast sa giatangan nga series nga Startup PH pinanguluhan ni Asia's multimedia star Alden Richards. Ano ang report ni Nico Sereno? Sawa pa ang mall show gipadayag sa mga Kapuso stars atul sa ilang press conference ang ilang kalipay sa pagbisita sa Sugbo. Excited nga gipromote nila ni Alden Richards, Jeric Gonzalez, Royce Cabrera ug Boyto Quizon ang pagabidahan nga Philippine adaptation sa hit Korean series nga Startup PH. Saad nila sa mga tumatan-aw, maingganyo sa maong serye tungod sa gipaapil nga Pinoy touch aron mas makarelate ang mga kapuso. Ito talaga yung first na pinanood ko na parang masasabi kong A-drama talaga pinanood ko. Hindi ko akalain na may iyak ako tsaka kikiligin ako. We're very happy na nag-umpisa na tayo gumawa ng ganun. In fact, yung mga Koreans, yung way sila kung paano na sila mag-implement ng template ng mga shows. Pagkagabi gipahigayon ang Kapuso Mall Show sa Ayala Center, Cebu nga gidagsa sa mga tao. Nalangan pa kini makadyot tungod sa pag-uwan apan wala kini makababag sa mga loyal fans aron makita sa personal ang ilang mga idolo. Nalingaw sab sila sa sadya nga mga games nga miapod-apod og exciting prizes. Apan mas gipakilig ang mga kapusong Sugbuanon dihang nagsugod na pag-perform sa stage si Royce Cabrera nga nasayrang first time diay nakabisita sa Sugbo. Samtang si Boyto Quizon bigay todo sab sa iyang performance. Todo kilig usab ang gibati ining usa ka fan nga giharanahan mismo ni Jeric Gonzalez. Ug dihang migawas na si Asia's multimedia star Alden Richards nga mubida isip Tristan sa Kapuso series, halos di na mahulagway ang kasadya sa mga fans. Nagbalik lanta usab si Alden sa venue sa una niya nga Kapuso Mall Show sa Cebu City kapinsa na po katuig na ang milabay. Ang Startup PH mo'y unang Kapuso Mall Show nga gihimo sa Cebu sukad nagkapandemya. Ako, dapat niyo pong abangan yung Startup PH kasi alam naman natin na napakagandang serye nito from Korea, from original. Pero this time, tinry natin na bigyan ng Filipino flavor to and syempre, tatapatan natin yung Korean original version. Sa mga kapuso nating Cebuano at kapuso nating mga Bisaya, abangan niyo po ang Philippine adaptation ng Startup, ang Startup PH dahil binigyan natin ng sarili nating flavor ang isang sikat na Korean drama na minahal worldwide. So parang it's our chance to show the world that us Filipinos can do something like that also when it comes to adaptations. Human sa mall show, misanong sab si Alden sa hangyo sa usa ka lola nga super fan niya. Kapin sa 4 ka oras nga nagpaabot ang 85 anyos nga si Lola Lolita aron makita lang si Alden. Tungod kay he has great faith in God and he's a very good person. That's it. Uban ni Rod Prado og Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nagmalampuson ang ipahigayon nga International Triathlon Event nga Ironman 70.3 Philippines sa Mactan Island ug bahin sa Bracmen, Sugbo. Gisalmutan kini sa dulan 2,000 ka mga atleta gikan sa 46 ka mga nason. Ano ang report?
Gisugdan ang 1.9 km swimming event sa Mactan Newtown Beach pasado alas 6 sa buntag. Dayon gisunod ang 90 kilometers nga lumba sa bisikleta nga misubay sa Cebu Cordova Link Expressway ug ang 21 kilometros nga running event. Human lang sa pipila ka oras nga lumba aduna nay mitumaw nga mga mananaog nga naglakip sa mga elite triathletes. Overall Ironman 70.3 Philippines champion si August Benedicto nga nakatala og 4:29.16 record. Si Benedicto, veterano na sa triathlon, kinsa nakalangkat na og 5 kadaog sa nanglabayng katuigan. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na mayroon pa rin give na lakas sa akin, and then sa mga Cebuano na talagang every year nandito ako, napakainit pa rin ng pagsalubong ng mga Cebuano. Maraming salamat. Samtang ang nakalangkat sa kampyonato sa female category mao ang 40 anyos nga magtutudlo gikan sa Bacolod City nga si Ini Santiago, kinsa adunay duha ka mga anak. Veterana na usab sa paugnat sa kusog si Santiago nga nakahipos na og mga kadaugan sa nakalabahing mga tuig. I'm really grateful that I was able to finish first, and I really enjoyed it. I was able to push myself, find what you love doing, and everything else will follow. It's gonna be hard, of course, but if you're just consistent with your training, consistent with what you do, you'll get to achieve your goals. Bisan og adunay mga kausaban sa ruta ug lahi sa naandan ang Ironman, apan nagbalampuson gihapon ang naasoing international triathlon event. Just coming into Cebu, having this race is already a success. I can say thank you, Cebu. Thank you, Cebu, for welcoming us. We are back in the crown jewel of Asia. Samtang walay mga dagkong problema nga nasinati gawas lang sa pagkahagba sa ubang mga atleta gumikan sa grabing kakapoy human sa lumba. Sama nining lalaking atleta nga gisakay sa ambulansya o gimonitor ang medical condition ini sa mga PNP personnel nga naka-assign. Gihulagwan sa medical officer nga walay ang ngayang kabalak-an ang kondisyon ini sanglit naka-recover raman usab human nakapahuway. Tapos binomonitor namin every 15 minutes yung mga vital signs niya. How old is he or she? Lalaki po siya. 20s, nasa 20s pa siya. Gipahigayon ang awarding ceremony pasado alas 3 sa hapon nga gitambungan sa organizer, sponsors ug mga opisyal sa dakbayan sa Lapu-Lapu, lakip nilang Mayor Ahong ug Congresswoman Cindy Chan. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. Kung kasagaran sa mga pampublikong tunghaan sa mainland Lapu-Lapu, mupatuman og blended learning karong Agosto 22 apan sa mga tunghaan nga nihimutang sa mga gagmayng isla, magpatuman na sila sa 5-day in-person classes. Ani ang report. I sincerely accept this banner as a symbol of our full commitment. Usa ang Marigundo National High School sa gibisita ni Dr. Wilfreda Bungalos, Schools Division Superintendent, alang sa kick-off og launching sa Brigada Eskwela sa mga pampublikong tunghaan sa mainland Lapu-Lapu karong adlaw. Matod sa Schools Division Superintendent, tungod sa kadaghang mga classrooms nga nangaguba sa bagyong Odette ug misaka pa pag-ayo ang enrollment, nahukman nila nga ang ubang mga tunghaan sa mainland magpatuman lang una og blended learning. Kini aron masiguro usab nga mapatuman gihapon ang physical distancing sulod sa tunghaan. Halos tanan blended labi na ang daghang enrollment. O mag-double shifting kasagaran ang ato ang mga eskwelahan dinhi sa mainland kay dagko man tag enrollment. So ang mahitabo sa November nga kana bitaw tanan na gyud regular na gyud manganha, mag-double shift ta. Apan sa mga tunghaan sa isla sa Ulango, ipatuman gayud ang 5 kaadlaw nga face-to-face classes. Matod ni Bungalos, nakakuha na sila og quick response fund alang sa tunghaan sa Kauoy ug i-prioritize nila ang mga eskwelahan sa isla nga mahatagan og pondo aron maoy magamit sa pagpaayom-ayom sa mga atop. May tabang na usab nga nadawat gikan sa mga stakeholders. Sa mga tunghaan sa isla, bugtong ang Suba Elementary School na lang ang mugamit una og temporary learning space karong Agosto 22 aron lang gayud makapatuman sa 5-day in-person classes. Hinuon sukwahi sa mainland, mas menos man ang enrollment sa mga tunghaan sa isla. Gi-ensure man nato nga karong June, July, August, September nga ilang school mo ang ilag yung priority is dakuan roofing para ma-repair yun nila. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.
Ang enhance o kusog nga habagat ang hinungdan sa nasinating kusog nga pag-uwan kagabi nga misangkot sa mga pagbaha ug pagdahili sa yuta ilabi na sa habagatang bahin sa Sugbo. Matud sa Pag-asa, bisan ko nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area apan gipakusgan niini ang hanging habagat. Hinuon karong hapon hangtod sa mosunod nga tulo ka mga adlaw, mas inatin na usab ang maayong dagan sa panahon kay mihinay na ang hanging habagat. Nag-persist gina tong ulan-ulan hangtod gabi mo tong kuan gid ma'am. Doon na tayo hearing for warning nga gi-issue kagabi dito sa south nga bahin sa tuang probinsya. Yun man sa Negros o sa Siquijor kay nakita na to nga medyo baga gid ang mga pag-ulan dito, mugna gid sa habagat. Mga negosyante sa Mandawi City, malaumon nga mas mulambo pa ang dagan sa ilang patigayon sa umaabot. Labi na nga apektado sila tungod sa COVID pandemic. Formal nga gibuksan ang Mandawi Expo usa ka kalihukan subay sa Mandawi Business Month. Gitapok dinhi sa mga nag-organisar nga Mandawi Chamber of Commerce and Industry o MCCI ang mga Mandawi-based businesses ug mga kompanya aron maka-display ug makapakita sa ilang mga produkto. Karon ra nahibalik ang kalihukan sukad nakanselar sa miaging tuig tungod sa pandemya. Matod sa presidente sa MCCI, positibo silang makabawi na ang mga negosyo karong panahona nang hinaot sila nga magpadayon ang maayong dagan niini sa umaabot. Nagpasalamat sab si Mayor Jonas Cortez sa kooperasyon sa gobyerno ug sa business sector. There are headwinds, especially with inflation, no? But it seems like there are some good news coming out of Russia and Ukraine. There are some deals that grains could come out now because that is the biggest challenge. And then, of course, the fuel. Looking forward, no, sa kuan kaning atong mga programa, I can see economic recovery sa atong kuan. Kay for more than 2 years ni sakripisyo gyud. Wala pa nga sayod si Kapitan Hercules Aligno sa Barangay Poblasyon Occidental, lungsod sa Konsolasyon sa detalye sa binahinay sa National Tax Allocation kun NATA. Ang NATA mao'y gihulip sa Internal Revenue Allotment kun IRA. Ubos sa bagong balaod, hataga na og bahin ang kabarangayan sa binahinay sa National Tax Allocation. Bugtong nahibaw-an lang ni Aligno nga misa ka na ngadto sa 8 milyones pesos ang gahin karong tuiga, itandi sa 6 milyones pesos sa miaging tuig. Tungod niini may mga trabaho usab nga gipasa sa nasudnong kagamhanan ngadto sa mga barangay. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na nga nasa gawa sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondina. Gikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo. Maayong hapon, mga kapuso.